kalibutan sa tanan. Ako magabasa nila sa ulo sa Salmo 101:5. Awitin nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan, simbahan Ginoo uban ang kalipay. Ug panahon kamo kaniya uban sa malipayon nga maawit. Inha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyang katawhan ug iyang kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo, pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo bulungtan ang iyang ugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwat. Let us pray. Direct rin mga Diyos. Salamat Ginoo sa kauntagon Lord ay lahat na ng Lord God na kami nagasimba na tuloy lang kanimo. Nagpasalamat Ginoo sa iyong pang-ayos, tibok simana Ginoo na kami imugi atiman Lord God sa buok namo kabisi diri sa kalibutan Lord God. Dili ka namo kalimtan sa pagayay diha kay ikaw man ang gamhanan Ginoo, ikaw ang worthy na among pag-simbahon God. Salamat kay Ginoo sa tanan pasaylo kami Lord sa mga salamat ang nabuhat Ginoo sa among pagpadayon Lord God. I-bless ang tanan Ginoo, ikaw mag-adasi sa tanan, mag-alipay ka na Ginoo sa pag-serve diha kanimo, magakanta kami sa musuna mong mga tingko Ginoo para lang kanimo Ginoo. O kining tanan nabalik na ko o gina balik diha kanimo kining tanan. In Jesus' name we pray, amen.
Lord God. Mahimaya kagayod, Ginoo. Diri sa amo ang kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Ani ang among mga kasing-kasing, Lord. Andam ni surrender dira lamang kanimo, Jesus. Ang kasing-kasing ko.
diha sa kabuntagon. Ikaw ug ikaw lamang gayod, tungod kay ikaw man ang among Dios nga matinumanon sa mga saad gani kanamo, Ginoo. Lord, salamat gyud sa imong mga kahibulungan na mga buhat sa imong mga kinabuhi. Salamat sa mga panalangin na imong gibupo gani kanamo. Material man mga butang, espirituhanon man, o sa amo amang emotion nga bahin, Ginoo, nga din ikaw nagalig-on. Sa tanan nga bahin sa among kinabuhi, salamat kay Ginoo sa imong pagpanglihok niini, Ginoo. Lord, forgive us sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo di kanimo, Ginoo. Daghan gyud na mga higayon kami napakyas nga na kanimo, Ginoo. Daghan na higayon kami nagsaad kanimo, apan daghan usab nga higayon na amo kining gipakyas na mga saad, Ginoo. But still ang imong kaluoy ug kaayo ug gugma padayon nimong gipasinati nga ni kanamo, Ginoo. Lord, padayon ka magamold sa among mga kinabuhi, magahingpit ini diha sa imong atubangan, Ginoo. Nagaampo ako nining imong mga katawhan na ikaw magaligpon sa ilang pagtuo ug pagsalig nga kanimo. Nga dili gayud sila madaog sa mga kaluyahon, Ginoo. Ginoon sila, Ginoo, makalahutay sa pag-alagad kina kanimo. Nagaampo ako, Ginoo, sa mga kaubanan nga nakasinati karon o kaluyahon diya sila espirituhanong kinabuhi. Gani ang uban, Ginoo, ni hunong sa pag-alagad kanimo. Wala ko masayod kung unsa ang ilahang mga nasinatian, Ginoo. Apan ako mapag-ampo na ikaw magapakalayo kanila pagbalik diya silang espirituhanong bahin sila kinabuhi, Ginoo, aron sa ingon niya na kaming tanan, Ginoo, magkahiusa nga magadayeg ug magasimba nga na kanimo, Ginoo. Nagaampo ako, Ginoo, bisa na sa tanan nga adunay mga balatian karon na mga kaigsuonan namo, Ginoo. Naaman sila sa balay tingali o anaaman ron sa hospital nga nagapaalin silang balatian o ani aman karon, Ginoo, na adunay ginahambin nga balatian diya silang kalawasan. Lord, have mercy on us, have mercy on them. Pinaagi sa pag-ayo silang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing. Yan ha kanila. Sa tanan mga alagad nimo karon, mga pastors, missionaries, na imong gipadala sa laing mga kasimbahanan aron sa pagpangwali sa imong pulong o pagpanudlo sa imong mga katawhan. Ingon man, Ginoo, sa mga missionary nga imong gipadala sa laing dapit sa kalibutan aron imantala ang maayong balita ngadto sa tanan ng mga pinulungan o katribuhan. I pray, Lord, na ikaw magapuno kanilang langit na nakaalam o magahimo kanilang maisugon, Ginoo, nga mapadayon sa buluhaton na imong gisangon nga na kanila, Ginoo. Padayon sab ko nagaampo nining kabayan relocation, mga kasikbit nining nga dapit, Ginoo. Lord, tayuga ang tanan ng mga tao, Ginoo, nga wala gid nagatagad kanimo diha silang kinabuhi, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, daghan pang mga tao ning dapita, Ginoo, wala gyud panahon kanimo, wala gyud nagatagad kanimo diha silang kinabuhi, Ginoo. Wala mangita kanimo. I pray, Lord, Ginoo, nga diha unta sa kinauyugang bahin silang kasing-kasing, Ginoo, may kaplagan nila ang kamatuoran nga mao ang pagkinahanglan kanimo, Ginoo. Maila nila ikaw as their Lord and Savior diya silang kinabuhi, Ginoo. Sa among pagpadayon karon, ikaw mag-empower kanamo simbala ang espiritu. Ayaw itugot, Ginoo, nga ang kaaway magatugaw kanamo sa pagpamati sa imong pulong, Ginoo. Kuang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Palihog ko manglingkod ang tanan ug adto ta sa tong offering. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Kay kunta ang Dios o sa ligdan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo.
Lord, nagapasalamat kami sa labi kinitahan sa imong katawhan. Padayon ikaw na magabless ni Ginoo nga magamit yun kini para sa imong kahimayaan, Ginoo. Padayon ako nagapray na imo usab Ginoong panalanginan kining imong mga katawhan at tanan nilang paningkamot, mga paghago silang kinabuhi, Ginoo. Imo gid panalanginan ako ang ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen. Una ta mamati sa pulong sa Ginoo, basin dunay nakaandam diha og special number. Wala. Murag wala man siguro. So, diretso ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ning takna sa kabuntagon na kita makadungog na usab sa pulong sa Ginoo. Kay sa taliwala sa mga kaguliyang karon, mga panahuna sa gawas sa nasod o diri sa Pilipinas, mga problema nga atong nasinati, ang mga panghitabo sa atoang panahon, labi na ning mga kalamidad, dili gyud manikayan na mubatit ta og kabalaka o kahadlok. Pero sa panahon nga susama niini, importante nga kita makadungog yun sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo maghatag kini kanato og giya, ingon man kadasig, og maghatag kanato og kasiguruhan, luyuman sa panahon nga walay kasiguruhan. So bulahan kay suon nga ikaw makadungog sa pulong sa Ginoo ning taknaa sa kabuntagon. Kung aduna mo yung Biblia, abli uban ka na ako sa libro sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 2. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 2, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, dugang pa, kinahanglan nga ang mga piniyalan magpakita nga kasaligan. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo kita, Ginoong Dios, salamat sa imong pulong. Ako ang nabasa, panalangin kini Ginoo, kini masabtan gayud namo, o gatugutin na kining imong pulong, hatag gayud og dako kaayo nga impact diri sa among mga kinabuhi, Ginoo. Ihatag usab gani kanako ang langit na nakaalam aron makahimo ako, Ginoo, sa pagtipik-tipik nining imong pulong, Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen. Sa unang panahon, adunay usa ka batan-on diha sa Israel. Anak siya ni Jesse. Ang pangalan niya si David. Si David usa ka magbalantay sa karnero. Kay lagi ang iyahang mga igsuon, mga sundalo man diha sa Israel, ilabi na sa panahon ni adtong hagit ni Goliath sa mga sundalo sa Israel. So kini yang mga igsuon tuwa sa gubat, samantalang nga si David nahimo siyang pinialan sa mga karnero sa iyahang amahan. Si David tinguha nga mabuhat niya ang iyahang trabaho ingon nga magbalantay sa mga panon sa karnero. Gani uwan init matinud-anon siyang nagbantay sa karnero sa iyang amahan. Labi na kining tigbantay sa karnero, wala ni siya holiday. So inana ang life ni David. Walay hunong o wala gayud siya mitalikod sa iyang obligasyon sa iyahang responsibilidad ingon nga tigbantay sa mga karnero. O gani adunay mga higayon nga iyaha gayod na itahan pod ang iyahang kinabuhi pinagi sa pagprotekta sa mga karnero nga gipiyal sa Ginoo sa iyang amahan ngadto kaniya pinagi sa pakig-away sa mga leon o sa mga lobo nga mga buot mo patay o mo kaon sa mga karnero. So si David nagpakita sa iyahang matinud-anon nga magbalantay sa karnero sa iyang amahan. Ug wala gayud niya kini giisip nga usa kagamay nga responsibilidad o obligasyon. Sa lakto do pagkistorya,
kung matinud-anon ka o masaligan ka sa gamay na mga butang, masaligan usab ka sa dako sama kay David. Tanawa si David. Si David nahimo siyang kasaligan sa mga panon sa karnero. Sa diha nga batan-on pa siya. Pero paglabay sa pipila ka mga katuigan, nahimo siyang sinaligan sa unsa? Sinaligan sa nasod sa Israel. From being a caretaker of kining mga karnero sa iyang amahan, nahimo siyang caretaker sa nasod Israel tungod kay saligan man siya sa Ginoo. Now, sa ato ang gibasa, according pa sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now what is sown in stewards is that one be found faithful. Sa Bisaya pa, dugang lang o dugang pa gikinahanglan nga ang mga pinyalan magpakita nga kasaligan. Igsoon, unsa man ang gipiyal kanimo, gamay man siya, unsa man sa kagamay, kinahanglan ipakita nimo nga ikaw gayod masaligan sa mao nga gipiyal nga na kanimo. In Matthew chapter 25 verse 21, his masters said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over little. I will set over much. Enter into the joy of your master." Kinsa man ni? Katuning gipiyalan, katuning mga tao nga gipiyalan sa sa agalon, sa amo, o pipila ka mga kwarta o salapi nga ang duha kanila nahimong maayong pinialan, pero ang isa nahimong dili maayong pinialan kay iya maning gilubong. O nya iya halang giukay o gikalot sa panahon nga miabot ang iyang agalon kay iyang iuli sa iyang agalon. Pero unsay gibuhat siyang agalon niadtong tawhana tungod kay dili man siya matinud-anon, wala man siya nahimong faithful sa mga butang na gipiyal sa iyang agalon ngadto kaniya, gipakuha sa siyang mga tao o gilabog ngadto sa gawas. Samantalang katong duha kagipialan og lima og ang gipialan sa duha giingnan siya nga sulod kamo sa akong lawak og maglipay kamo uban kanako. Ingon pagayon niya, "Well done, my faithful servant." Now, in the first, ingon padre, a steward was just that a person entrusted with the possessions of another to manage it on their behalf. Unsa ni steward? Mao kini ang tao nga gisaligan sa laing butang o sa laing tao nga mo dumala sa mao nga butang. Sama atong example atong sa Matthew na ang master milakaw siya ngadto sa laing dapit ug yang gibilin kining butanga ngadto sa iyahang mga sulugoon o pinialan. Uban sa paglaom nga mahimong mudoble ang mao nga butang nagipiyal ngadto kanila. And a good steward, and a stewardship is executing the responsibilities of a steward. Kitang tanan, mga steward kita sa Ginoo, pero kaya ba nato i-execute ang gipiyal sa Ginoo ngani kanato? Sama ba ta atong duha ka maayong pinialan o sama ka atong tao nga iyang gilubong ang gipiyal ngadto kaniya? Ang tawag kanila stewardship. Pero ang isa iya kining gilubong ug ang duha iya kining palambo aron nga mudoble inig-abot sa ilang agalon. A good steward is one who is faithful the trust given them by their master or by their employer. Kanang kasaligan ka ba? Mao ni ang pasabot sa maayong pinialan. Nga masaligan, matinud-anon sa mga butang nga gisalig kanimo sa imuhang master. Kada bitong manarbaho ka, unya. For example, si artista. Ang iyahang, di ba napaman kay manager ba sa imo? For example, naay kanang ang iyang manager gyud niya, kay kini manager pa po ni, kay junior lang siya. Pero di na siya basta-basta. So, kung naay conference na apila ng iyahang manager gyud, ang iyahang manager dito sa Manila ba o sa abroad ba? So, iya kining ibilin dito kay artista, kay siya lagi ang junior manager. So, ibilin niya nga, o artista,
ikaw karon ang mahimong ako ang saligan sa pagdumala ning ini nga store. Kining si tawagan na Kining store na. Bookstore. Philippine Bookstore sa tawagan na. National Bookstore. Pareha po kay President Marcos. Daghan na mga higayon nga si President Marcos, mo-abroad siya. Madto sa abroad. Tapos, maghimo ni siya og kanang papilis, legal, nga kasabutan or legal na obligasyon na ihatag niya ngadto sa mga tao nga kasaligan niya. For example, si Bersamin, ang iyahang executive secretary, or ibilin niya sa mga uban pa niya na sa mga secretaries niya, o muingon siya na akong ipiyal kaninyo ang Pilipinas kay wala ako sa Pilipinas, na ako dito sa abroad, kay na ako yung mga engagement dito sa gawas. So mauna siya, kung salikan ka, unsaon nimo pagpamatuod na ikaw maayong kasaligan o maayong pinialan. The same pud na sa Ginoo. Kung unsang ihatag kanado sa Ginoo ang pangutana, maayo ka bang pinialan sa gihatag sa Ginoo kanimo? Now nga itong mensahe, di ay, nintak na sa kabuntagon, be faithful in a little things. Now, in the first verse, natong gibasa ganina, Paul is talking about his stewardship of the mysteries that God had entrusted him with. Nagstorya si Paul may tungod sa pagsalig kaniya sa Ginoo, ingon nga maayong stewardship, ang misteryo sa pagkapinialan. But the application is broader than that. Mas lapad pa, kung ato kining sabton, ang Dios buot sa Ginoo, nga aron mahimutang maayong pinialan sa tanan ng mga resources na gihatag sa Ginoo nga ni kanato gisalig sa Ginoo sa atoa, Christian are also stewards or manager of the Lord of what He has given us. Ingon na mga Kristohanon, gitawag usab kita sa Ginoo nga managers, kasaligan sa Ginoo sa mga butang na yang gihatag nganhi kanato. And that is, first of all, the great gifts of salvation. Kining ato ang dasa nga naangkon, dasa sa kaluwasan, kung maayo bata nga pinialan ni ini. As well as many spiritual and material gifts. But pasabot sa imuhang kinatibok ang pagkatao, ingon nga Kristohanon, gipialan ka sa Ginoo sa kaluwasan, o maayo ba ka nga pinialan sa kaluwasan, o sa mga espirituhanong mga butang, imo bang maayo ka bang pinialan sa imuhang espirituhanong pagkatao? Masaligan ka ba? But pasabot kung mag-isgot ta spiritual life sa imong bahin, sa imong kinabuhi nimo, kini nag-isgot sa imuhang pag-alagad sa Ginoo, ang imuhang kining ginatawag na vocation sa Ginoo, ang imuhang devotion diya sa Ginoo, ang tanan nga may kalabutan sa imong spiritual life, maayo ka ba nga kasaligan? Maayo ka ba nga pinialan? O mga material gifts, maayo ba ka nga pinialan? Unsa man ning mga material gifts? Kining ato ang panarbaho, kwarta, kining ato ang naangkon na mga butang sa kinabuhi. Unsa man ang naangkon nimo na mga butang sa imong kinabuhi, relo man na siya, sapatos ba na siya, o television ba na siya, o mga gadgets ba na siya, o mga butang ba diya sa mga sa imong balay, o balay ba, o sakyanan ba, o motor ba, maayo ka ba nga pinialan niya ng tanan? Mao na siyang pasabot na mga material na mga butang nagisalig sa Ginoo diya kanimo nga imong maangkon ning kinabuhi samtang ikaw nagpakabuhi pa ning kalibutana. Now, be a faithful steward sa unsa man sa imong time and talents. Maayo ka bang pinialan sa imong oras? Sa tinuod lang, kita maayo magitang pinialan sa atong panahon, sa atong oras. Time and talents, maayo kita nga pinialan. Kay sumagod, kung manarbaho ta, mahadlok man tang malate. Kami ni Carla, kaisa ra gini siya na late karong tuiga siguro. Kay dili man sa gusto nga ma-late yun.
The same po na sa matag usa nato. Kung manarbaho ta, dili ta gusto malate. Moadto ta sa eskwelahan, kung estudyante ka, dili ka gusto malate kay nag-apas ka nga base na mga awards, panahon unya nga dunay awarding nga himuon sa imong maestra. So nag-apas ka niana ng mga awards, pero ang problema sa ato asa ta irresponsable sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon riya, dapat maayo kang pinialan sa imong espirituhanong bahin. But sad to say, daghan ka nato ng mga Kristohanon irresponsable pag abot sa spiritual life. Nga naman, wala na gani ka gabasag Bible, wala na gani ka nagaampo pa sa Ginoo. Di pa jud ka on time moadto sa simbahan aron nga mo simba. Ha? Nganong mahadlok man ka malate, manarbaho kay basin dili ka ma-promote. Manarbaho ka og sige ka kalate. Unsaon pag-ingon sa imong bossing nimo, sa imong master nimo nga, oy, Mr. Tarpulano, tungod kay sige kag kalate, akong i-rekomenda sa ato ang board na mahimo kang manager. Paita, dili no? Dili jud ka i-promote. Og moingon pud ang kung estudyante pud ka og sige kag kalate, alang magmoingon si teacher sa imo, oy, Mr. Peter, kay sige man ka og kalit na kay award. Unsa ginang award anang perminti sayo? Pangtual na may kasagaran gina. Sunshine ba na mga inana? Unsa bay tawag ana? Most pangtual na lang karaang pamagi sa pag-award og ribbon. Pero sa bako karon di naman most pangtual. Lahi ng tawag. So tagaagag dili moingon ang imong teacher pag abot sa closing na may ka nga, oy, Peter kay sa tibuok tuig, sige man kag kalit. Na kay ribbon, most punctual. No. Grabe pong maestrahan. Nalit ka, tagaan kag most punctual na, ribbon. Dilig yun. Kung si kagkalit, wadyo kay ribbon, anak nga, sayo ka permente, kay late good. Pero nga nung pag-abot sa itong pag-alagad sa Ginoo, irresponsable man ta. All of our earthly possessions, mga talents ni siya, kwarta, kung may tag earthly possessions, tanan nga naangkon nimo diri sa kalibutan. Imong kwarta, ang imong oras, imong mga talents and for the Lord, kini tanan para sa Ginoo. Ang imong kwarta, ang imong time, ang imong oras, giyon sa nimo na pag-amuma, pag-atiman, para man na sa Ginoo tanan. Ngano sa kalibutan na pamaagi mahadlok man ta, nga malate, sa pagpanarbaho, mahadlok ta malit mo eskwela, kaya nahadlok ta sa consequence. Pero, nganong sa pag-alagad sa Ginoo, dili man ta mahadlok. Di lagi ta mabalaka na malit ta. Di lagi ta mabalaka nga di ta ka adto. Kung manarbaho bitaw, mahadlok man ta nga mo absent. Gawas lang kung naa nagigibati sa lawas, pero kanang absent lang nga. Ngayon ka, kapoy man, di lang sa duty karon mag-alanganin pag-ani ka. Na may mga bahalag kapoy kay walay kwarta. Mas kapoy ning way kwarta, musulod na lang jud ko. Kung may eskwela pud ka, mahadlok pud ka mo absent. Di ba mga estudyante diri Kay para dili mo ubos ang grade. O para permente makitaan si crush. Nga naman. Pero pag-abot sa pag-alagad sa Ginoo, pag-abot sa espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, wala mo kay pakialam. Kung kapuyon, di lang sa kumusimba, kapuyon. Kita lang ka nga nagdagom, dagumang kayo, di lang sa siguro. Paglabi, mo taligsik na yun. Taligsik pa lang gani. Ang iyang implication kay uwan na. Kanan ulan na yun. Busig mo baha na yun. Taligsik pa lang, Pero, ting-eskwela na, okay ra, kung maingon ang local government na, ay klase ron, kay gabaha-baha ron, kay ulan. Pero wala maingon si teacher, ang estudyante, eskwela gyapon. Nabisag na ulan na, may eskwela gyapon. Kay wala man gi-announce nga naay suspension sa klase. Lahi gid no atong approach. Now with them we must serve the Lord in gratitude for the great salvation given us. Nganong kinahanglan do nato alagaran ang Ginoo? Nganong kinahanglan nato nga mag-aalagad sa Ginoo? Tungod kay kini agi nato pasalamat kaniya tungod sa kaluwasan na yang gihatag gani kanato o tungod sa mga butang nga atong naangkon sa kinabuhi. That's what the scripture means when it says that we are the Lord's. Mao nang kinahanglan natong alagaran ang Ginoo kay kining tanan walay ato kundi iya kini sa Ginoo. Wala magi-ato nini. Kay ngano man, kisabay na ay dala diri bisag piso na lang atong pagkatao niya.
Kano sala man ka nakaangkon, katong buhi ka, katong naginhawa ka, kung gipatay ka sa Ginoo, wala kay imo. Subot pa sabot, everything nga naangkon nato sa atong kinabuhi, kini gikan sa Ginoo, ug dapat masabtan nato kini, nga kini para sa Ginoo usab. That we are, ingon pa, He is our Lord and Master. Kay siya man ang atong Ginoo ug agalon. Another one is treasures. In this usage, stewardship means giving the church a portion of your salary or other income. Daghan kayo mutagning ang dunggan ani. Gani, daghan mo ingon ani nga si pastor ng warta man na siya kay tungod anang tithes. But this is biblical. Kung dili ka Kristohanon o wala ka gabasa sa Biblia, maingon jud ka nga kini kay pastor gid ni siya, kay tithes gud ni siya. Ha? Pero sultihan ta mo, maestra ani ninitan ano gid siya? Kining Roman Catholic gid siya. Naagid siya sa kanang ano gid siya, kanang gitawag nato bitaw si tawag ay nang grabe mo suporta, tama? Devoted gid siya. Pero one time sa usa ka meeting namo, nagmeeting siya sa mga parents. Usa sa mga advice niya kay ningon siya nga niagi gid siya kalisod sa kinabuhi. Baktason niya ang mudyang padulong anang eskwelahan dira ng kanang UM dira sa may ilang kay wa gid siya ka pamasahe. Pero maayo ang Ginoo sa iya. And according sa iya, kini dili siya Christian na pareha sa tuwa, dili Catholic siya, devoted Catholic. Pero nakasabot siya. Nga naman, wala man ko nag-apil-apil sa istorya kay ako ro may lalaki dito kay ang kasagaran sa mga pil dito mga mama gyud aning mga bata. Pero ako ra gyud isa nga lalaki. So minaw-minaw ra ko sa kilid. Ingon pa niya, ang sekreto para i-bless ka sa Ginoo, gikan ni sa iya ha, sa devoted. Ingon niya, bahinig gyud ang Ginoo. Mao na yang ingon ha. So ako mismo nagunahuna ko nga bisan di ay kini siya, nakasabot siya. Kung unsa ang gitudlo sa Biblia, pero mao na akong giingon sa mga wala makasabot ni ini, mutagning gyud lang dunggan ani, ug masakitan ang ilang buot kay maingon magid sila, pangwarta na pud na ni pastor. Ha? Kay ang tithes padulong gyud na sa iya ha. Pero biblically kini siya nagpasabot nga ikaw magahatag sa bahin diha sa balay sa Ginoo diha sa imong kinitaan. Kung nanarbaho ka, nakaibahin sa Ginoo, kasabot ganito siya about 10%. Nasa tagaan gid nimo og ikapulo. Yung nandun niya itong mga mama, kanya kay para di mo maglisod, pareha na ako. Ha? Gi-bless ko sa Ginoo. Kay nagagahin jud ko sa akong sweldo og 10%, ihatag nako sa kapilya, ay sa kanang katedral nila. Kapilya ba ni tawag ana? Bisan siya, nakasabot siya. The ability to work. Ngano man? Ngano daw kinahanglan nimong mubahin? Because gitagaan ka sa Ginoo, abilidad sa pagtrabaho. Kung moingon ka, wa may labot ang Ginoo niini. Napangutana, kung wala kay abilidad sa pagtrabaho, for example, welder ka. Kung wala kay abilidad sa pag-welding, makatrabaho ka. Kung driver ka, kung di ka maugid mo drive, makatrabaho ka, makakwarta ka. Kung himuon kang lumpo sa Ginoo, himuon ka niyang kining tawag nato, gulay, makatrabaho ka. So kini na mga abilidad gihatag sa Ginoo sa imuha na dapat nimong masabtan na kini iya sa Ginoo. Umito ko mag-isgot tag ability, ala kabalo lagi na siya mo panday. Tungod kay dili kabalo tanan mo panday. Huwag sa ala kabalo lagi na siya mo drive, kay di kabalo tanan mo drive. Naatay tagsa-tagsa ng mga abilidad o kini sabta nga kini gipiyal sa Ginoo sa imo ug dapat masabtan nimo na tungod kay iya man ni sa Ginoo, natural lang nga hinumduman nimo ang Ginoo. Kay kung kuhaan ka sa Ginoo ni ana, maingon ka nga, unsa man pagkuha sa Ginoo ani nga kabalo lamang kumo drive. Ayaw pagkumpiyansa, kay pwede ka piangan sa Ginoo, para nakaka-drive. Nagpiangan imong duha ka tail, unsa man pagtukod sa pedal sa sakyanan. Tulog na lang ka sa balay, paabot ka sa kamatayon nimo. So, diha na to hinumduman na ang tanan nga naangko nato sa kinabuhi, dunay labot ang Ginoo. Another thing, business. Dili tanan maayo og pangutok sa negosyo. Kadagan ako naibaluan, nagtukod lang og sari-sari store pag pila ka adlaw na sirado na. Sira-sira store nang tawag. Ngano man, bisan sa gamay kaayo nga pamaagi unta sa pagnegosyo, dili ka
Dili ka magmalampuson tungod kay dili tanan adunay abilidad sa negosyo. O pareha sa tuwa diri si Ria, maayo sa negosyo, pero dili tanan pareha sa iya og pangutok about negosyo. Kay kung ako siguro magnegosyo, matay igor gyud siguro pagkaon padulong. Ha? Nya ngitag puhunan na pod para nalay sulod ang tindahan. So kay naa kay abilidad unsa pagpadagan sa negosyo, hinumdumi ang Ginoo. Kay ang Ginoo naghatag kanimo ni ana nga abilidad. Kay kinilang hunahuna dili tanan kabalo mo padagan og negosyo. Another one was ingon pa na kining tanan panarbaho, negosyo, kining tanan ng mga abilidad nato kini gikan sa Ginoo o para sa Ginoo. Dapat pasidunggan nimo ang Ginoo. Moingon ka nga, ay Lord, kanang bisan og wala ko kahuman og college, pero grabe gid nimo pag-bless kanako kay maayo yung pagkadagan ang akong business nako. Grasya sa Ginoo. Kay bisan og wala kay naabot sa kining secular nga pagtuon, pero gi-bless ka sa Ginoo. Sa gitagaan kag abilidad, tagaan kag kaalam nga dili nimo makuha dito sa pagpangeskwela kun dili kaalam gikan sa Ginoo. Another one, trust. If you are a believer, a member of the body of Christ, then you have been entrusted in some way to serve both God and the body of Christ. May mga taas nga gihatag sa Ginoo. Si Dexter, nasa itaas, pag-serve sa Ginoo para pagpalig-on sa lawas ni Kristo, which is kita. And every one of us, gitagaan taog task para suportahan ang body ni Christ, nga kita, ang church, ang iglesia. So kini kay ingon nga mga member kita sa body of Christ, o gitagaan kita og task sa Ginoo, kinahanglan atong alagaran ang Ginoo and the body of Christ. Dili pwede nga tagaan ka og task pero imorang i-abandon. Hinumduman gitagaan kag task sa Ginoo, dili aron imuhang biyaan kun dili gusto sa Ginoo nga imuhang humanon og tiwason, o gusto sa Ginoo nga mahimo kang responsable. Manay gusto sa Ginoo. Your work and our ministry is a gift from the Lord. Dili tanan, dili man ta pareha og talento diri Pero unsa man kagamay na imong talent, kung siya tinini tiglimpyo diri simbahan kay maulaw siya magpasalamat kay wa siya kaya ana, pero dili pud pasabot nga ubos ang tan-aw sa Ginoo sa kang tinini. Ano man? Ang gift na gihatag sa iya maong mag-atiman sa balay sa Ginoo. Kay kung walay manilhig diri manilhig mo. Di man pod. Pag-abot sa Domingo, kuingon sa tinini kay gamay ra man dinhi nga gift gihatag sa Ginoo sa kuwa, di man kay ni siya ma-appreciate, di na lang ko manilhig. Sigurado, upat ka Domingo, puno tag basura diri Labi na atong mga bata pagkaon, itsara dara Napay babulgam nato nga magkaon, pilit sa likod, magkaon. Yan aron sa lupot. Sa una pagsulod nako diri kini mga bangko tagbaw ko tagbaw og lugit sa mga sa mga bubble gum. Siguro, apil pa kay JJ at to, ipapilitan ng mga likod ng mga bangko. Sila man to, labdan ako. Kato mga, sa unang mga, arang-arang na karon, di na kayo na ako makita. Nga na yung mga pamilit yang mga bubble gum. Nasamot na, ugwagi tiglimpyo. Bot pa sa bot, unsa man na sa nga taas, nagihatag sa Ginoo sa imo, buhata nga matinud-anon sa Ginoo. Tigsilhig ka man, tigtrapo ka man, tigwali ka man, o tigtudlo ka man, o tigtugtog ka man, o tigkanta ka man, ang gusto sa Ginoo, o ang iyang gusto nga makita diya sa imo nga ikaw magmatinud-anon. Wala na gunahuna ang Ginoo nga kana gamay, nga kana siya, di kaya na siya appreciated or appreciable na mga trabahoon basta kay gusto sa Ginoo og lauman niya sa imo na ikaw magmatinud-anon. Tanawa si David, sa diha nga si David gipatiman sa panon sa mga karnero, nahimo siyang matinud-anon. Wala sa nahimong pabaya sa iyaha nga trabaho, ingon tigbalantay sa karnero o paghingkod sa iyang edad, gipiyalan saya sa Ginoo sa unsa man, sa nasod sa Israel. Nahimo siyang king sa Israel. Una-una ang usa ka batan-on tigbantay lang og karnero, pero nahimong king sa Israel. Muna ayaw kumpiyansa. Ang gusto sa Ginoo matinuanon ka. Ang gusto sa Ginoo nga tumanon nimo ang taas gihatag sa Ginoo kanimo.
And lastly, the disciples o truth, kamatuoran. The disciples were stewards of the gospel of our Lord Jesus Christ. Unsa maning kamatuoran na gingon riya. Sa diha nga naimo kang Kristohanon kinahanglan magpabilin ka o magmatinud-anon ka diha sa kamatuoran nga imuhang nasayran bahin kang Hesukristo. That's why important yun sa tuwa, importante gid kanato na kinahanglan magtuon kita sa pulong sa Ginoo para magpabilin kita sa kamatuoran. Kay kung wala kay igo nga kahibalo bahin sa pulong sa Ginoo, basig maabtan kag diliingon nato diha sa imong balay. Sunod semana wala na ka diri simbahan ug may baluan na nako nga tuwa na ka didto sa diliingon nato nga grupo. Nagkuykuyog na dito Basig mamaligya na kagputo pag abot sa niyaging pila ka semana. Basig mamaligya na ka o kining sitsaron. Ha? O kaha basig naanak ka diya sa dalan. Kuyog-kuyog anang mga nakaniktay. Ha? O kaha makit-an ka na ako nagsulob na kagputi nga sa nina o pareha na kas kong magulang. Ha? Muna kinahanglan mo barog ka sa kamatuoran. Basa og Biblia para mahibaluan nimo unsang gitudlo sa Biblia. Paul says here that he was a steward of the mysteries of God. Gipialan ka sa Ginoo niya nga kamatuoran ug dapat na kana kamatuoran imuhang protektahan. Dili ka dapat mahaylo dayon. Basahan lang ka og gamay nga verses dira sa Bible. May katama bitaw no? Di na ka mo sa imong kamatuoran nga nahibaluan. Unya, talikod na dayon ka. Ha? Si Paul, ningon siya, gipialan siya sa mga disipulo sa gospel ni Ginoong Hesukristo. And Paul says here that he was a steward of the mysteries of God. He had to take scrupulous care of that which was entrusted to him. Dili untata paling-paling ba? Dili gusto ang Ginoo na paling-paling ka? What o nato nang kinaiya bitaw nga, parihar man. Kana bitaw, simba diri, simba ka sa pikas, simba na pud ka sa pikas, maingon na pud ka. Yang imong reason kay, bisag asa ko mo simba parihar man. Ayaw taon pag inaana, kay dili ug dili gyud ka motubo. Walay motubo magsing balhin-balhin. Ha? Ang tawag sa imuha, basin og troublemaker ka. Base kita kag-away diri balhin ka sa pikas. Kita na kag-away dito balhin na pud ka sa pikas. Kita ka og mali diri balhin ka sa pikas. Kita kag mali dito balhin na pud ka sa pikas. Unsaon nimo pagtubo sa imong espirituhanong bahin? Kaya ang imong nakita puro mali og puro pagpandaway ang imong gihimo. Mo nang magbarog ka sa pulong sa Ginoo. Ug hunahuna dili tanan parehas. Kay kung mayong kaparihas ang tanan mo na reason nga mura kag langaw nga pula ug lubot kay sige kag balinbalhin kay lagi parihas ra tanan. Careful ta ana. Kay basig mayong kang sulod ka ni kibuloy. Pag mo nga oy, parihar man di ay. Daghan nagdala sa pulong sa Ginoo pero dili na parihas. Dili pod pasabot nagibutang diha nga Jesus Christ kay mauna na. Parihara sa mua kay Jesus Christ Naidako kayong simbahan dia sa ubos butay. Pasabot ba ana kay nagtudlo og bahin kang Hesukristo? Kay nagbutang sa iyang signage niya about Kristo? Dili. Moadto ka sa kingdom ni Kibulo, sumay butang sa iyang karatula. Jesus Christ, name above every name. Musulod ka ana kay imong tan-aw. Uy, Jesus Christ, name above every name. Ngayon, kaparehara sa mua kay Jesus Christ. Pero kung musulod ka, dili man itudlo sa imo sa Hesukristo dito, na makaluwas sa imo. Ang makaluwas dito ilang pastor. Mauna, nga dili na magkumpiyansa. Barugan nato ang kamatuoran. Gisalikan ka na nga word sa Ginoo, gisalikan ka na kamatuoran. Kay gusto sa Ginoo nga muparog ka niya nga kamatuoran. And give it to others faithfully. Gihatagan ka sa Ginoo niya na para imong ipaambit ngadto sa uban. Wala kung maantigo kang mumantala sa maayong balita, imantala ang maayong nga balita. Kay gisalik na sa Ginoo sa imuha, na kay abilidad na muwali, iwali ang maayong nga balita. Na kay abilidad nga manudlo, itudlo ang maayong nga balita. Ayaw tipigi sa imong kaugalingon. Kay hinumduman nato, gihatag ni sa Ginoo sa tua, kay doon natay responsibilidad. Kung maantigo ka muwali, ayaw na ikatulog.
Ayaw na bahawa sa imong kaugalingon. Kung dili ipaambit kini sa uban, kay dunay rason nganong gitagaan ka sa Ginoo abilidad nga mahimalong muwali ug manudlo sa pulong sa Ginoo. This was his instruction from the Lord Jesus Christ. Morning instruction sa Ginoo ngadto kay Paul. Ug mauusab niya ang instruction sa Ginoo sa tuwa. Kung kabalo ka mo tugtog ihatag sa Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo nga imo lang na siya. Ipaambit nga to sa uban. Kabalo ka mo kanta, itayik sa Ginoo. Kabalo ka mo wali, mo tudlo, ipaambit nga to sa uban. Kay para kanang imuhang talento o kanang imong kinabuhi, mahatagan og purpose kung nganong nakabaton ka ni ana na gasa. Yangin ako ang tanan sa pagtindog, mga kaigsunan ko diya sa Ginoo. Ang challenge na ako sa inyo unsa man kagamay ang gipiyal sa Ginoo sa imo be faithful. Dili nimo kinahanglan na sundugon ko. Naunta pareha ko ni pastor na kabalo ko mo wali. Pareha ko ni Dexter na haud mo kanta mo tugtog pag yun. Kung unsa lang ang imong kaya. Ihatag sa Ginoo ang imong best. Kung ang imong kaya, ang imong talent nimo kay magtrapo sa bangko, kung imo ning buhaton heartily, kinasing-kasing, matinud-anon ka nga nagtrapo, bisan walay nakakita o nagtanaw nimo, panalanginan ka sa Ginoo. Piyalan ka unya sa dako kaayo nga trabahoon or dako kaayo nga posisyon kay pasidunggan ka sa Ginoo. Agi og conclusion, matud pa, but what is most important for each of us is that we prove faithful to our Lord. Pamatud-i sa Ginoo na faithful ka, bisan unsa ba na gisangon sa Ginoo sa imo. We are encouraged to be faithful, execute the responsibilities of our stewardships. Mga gisangon sa Ginoo sa tua, ato agyud na buhaton. He wants us to be steward who respond in love. Freely you have received, freely give. Matthew chapter 10 verse 8. Now if we do, we will receive the master's commendation. Gusto ka pasidunggan sa Ginoo? Sa atong master, be faithful sa imuhang kinabuhi ingon na Kristohanon. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat gid sa imong mensahe alang kanamo ning takda karon sa kabuntagon. Salamat Ginoo for reminding us Ginoo mahitungod sa pagka matinud-anon diha kanimo bisan sa gamayng mga butang nga imong gipiyal ngani kanamo Ginoo. Lord, tabangan jud nimo kami na mahimo ming faithful Ginoo. Nga dili unta namo lang taon ang mga gisangon nimo ngani kanamo. Kundili amo untang mabuhat ang responsibilidad namo Ginoo para ikaw mapasidunggan diri sa among kinabuhi Ginoo. As we go home today, ubanan nimo kami, ampingan among kinabuhi diha sa kadalanan ug gihatod nimo kami ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay, duyog among mga minahal sa kinabuhi nining simanaha nga kami Ginoo mas mahiduol pagyud nga kanimo Ginoo. Salamat jud sa imong kaayo ug gugma nga ni kanamo. Ako ang ginasalig, kinatugyan kanimo ang tanan. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakig-ambit ug ang kalinaw makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. And God bless sa tanan. See you karong Thursday sa atuang prayer meeting and worship service.